Bonjour. Monsieur Jiang, maman nous voit。张教授，总理来看你了。张教授，你好啊！哎呀，总理呀！张教授，您怎么来了？哎呀，总理呀！张教授，您怎么来了呀？我是代表毛主席来看望你的。张教授，总理在宾馆接见援非专家，知道您在田间回不去，特地来看您的。总理，谢谢您呐。哦，张教授，不过你说反了，我应该谢谢你呀。你用自己辛勤的劳动，把中国友谊的种子播撒在非洲大地。你用自己的一言一行，打造了一张我们中国的名片呐。哎呀，我这手脏啊！不，你这不是脏，你这是光荣啊！谢谢你，张教授，家里来人了，你要高兴啊！高兴。事后我才知道，中国是最早给那些独立的非洲国家派遣医疗队、农业专家和技术工程师的国家。几年来，先后派遣了几万人。他们用智慧打造出一座座工厂，用汗水让荒芜的土地变成良田。中国人民对非洲的援助是完全无私的、高尚的。正像毛主席说过的，是穷人帮穷人。父，啊，伯父怎么样？他一直在念叨你呢。老林，子枫来了。伯父，你好点吗？又活过来了，子枫啊，我有好多话都憋在心里，可不知道该怎么和你说呀。这么多年来，你一直在照顾着我们家，我和你伯母都看在眼里，记在心里。凌月走了，我们知道你难过呀。可我和你伯母更难过。白发人送黑发人了。伯父，您别说了。这人呐，不能只生活在痛苦里，咱们还得向前看。我和你伯母都老了，行将就木了。我们两个最放心不下的就是燕子。子枫，你能答应我吗？不论发生什么事情，你都要照顾好我们的燕子。行吗？我求求你了，我求求你了。老林，
老林，燕子，我答应你，答应我了，答应我了，答应了呢。燕子，他答应了，他答应了，答应了。没想到索马里的风景这么美。是啊，索马里是我们访问非洲的最后一站，难得有半天的自由活动时间。我突然想到，应该给爸爸买件礼物。你喜欢大海吗？喜欢。你呢？我特别喜欢。哎，咱们上那边看看。好啊。Hello. Hi. Hi. How are you? I'm okay. You can look around. How much is this? That's 50 cents. 50 cents. Yes. You like elephants? Mm-hmm. Okay. I will take this one. Okay. Here's $1. Thank you. How much is this? This one is 50 cents. And then it has a meaning like you have more blessings, more love, more harmony in your life if you buy this. I will take this too. Okay. Here you go. Thank you. Welcome. 好看吗？好看是好看，就是感觉太贵了，不值得。你不懂，有些东西的价值啊，是没办法用金钱来衡量的。你要送给谁啊？别管。主席，您喝杯水。嘉英啊，总理他们是不是今天到索马里呀？主席，您猜得真对，他们今天到索马里的首都摩加迪沙，这也是他们访问非洲的最后一站。嘉英啊，知道我们最早跟索马里接触的是哪个朝代啊？不知道。第一个踏上索马里的是唐朝的杜环，他后来写了本书，叫《经行记》。那这么说来，我们在1000多年前和索马里就有过来往。还有明朝的郑和，三宝太监下西洋，听说过吧？这个我知道，著名的航海家。人类第一次大航海，早外国航海家麦哲伦100年呢。据史书记载，郑和曾经几次访问过木古都素。木古都素是哪儿啊？就是今天索马里的首都摩加迪沙。木古都素的首领也曾3次派使节访问中国，还给我们送来了斑马和狮子。朋友们，亲爱的朋友们，在我们即将告别这片美丽的非洲大陆的时候，我们请大家来这里举行一个特别的招待会。
请大家品尝中国菜，畅饮中国酒。谢谢你们在接待中国代表团时付出的辛勤的劳动。信奉伊斯兰教的朋友们，你们可以以茶代酒，尽情地品尝中国上好的名茶。我首先要敬的是荷兰籍主的朋友们，你们辛苦了。本来这杯酒我要早些时候敬的，为什么拖到今天呢？因为我知道你们有纪律，不能酒驾。Cheers, Mr. Prime Minister。总理先生。我记得你。 I remember you。你叫阿里，是接送我们的司机，对不对啊？ Am I right？ 谢谢。谢谢。谢谢。 Thank you。 谢谢。 Dear Prime Minister, my name is also 他 Ali。也叫阿里。记得记得，你是都门是吧 Yes, I am。是的，我是的。谢谢。 Thank you so much。辛苦了。谢谢。谢谢。辛苦了。 Dear Prime Minister, can I take a photo with you？ 我能和您拍张照片吗？可以，当然可以。 Of course we can。 来，亲爱的朋友们，我们大家一起合个影。来 Everyone, let's take photo together。 好，都来。站好。小超啊，主席，恩来他们几点钟到北京啊？大概是下午3点钟。我要去机场接他。主席，机场你就不用亲自去了，我让恩来回来去看您。你是不是觉得我很少去机场接人呢？今天我是要破个例，亲自去机场接恩来。哎，咱们机场见。啊，对了，你要打扮得漂亮点啊。谢谢主席，我知道了。我回来了，妈，爸。怎么回事？你爸他心脏病，没有救回来。怎么可能呢？我走的时候他不还是好好的吗？这是什么时候的事情啊？有1个礼拜了。自从病危报了以后，你爸就一直在等你，他想见你最后一面。为什么不告诉我呢？为什么不通知我啊？ 不让通知。你爸说，你是国家的人，要以国事为重。爸。 女儿不孝，你让我写的日记我都写了，您看呀，我们访问的第1站是阿拉伯联合共和国，纳赛尔总统
为中国代表团举行了隆重的欢迎仪式，并将一枚金光灿灿的共和国勋章。还给您带了礼物呢。你看，非洲的大象，你怎么说走就走呢？怎么说话不算数啊？您说要等女儿回来的。我怕临走前还说些什么了吗？人呐，你放心，只要有了这个大河在，我不会让你们受半点委屈的。主席啊，你怎么还亲自到机场来接我？英雄归来，我怎么能不亲自出面迎接呢？我是什么英雄？这趟非洲之行啊，走了10多个国家，行程10万多公里，一路播撒友谊的种子，在全世界都产生了巨大的影响，可以说是在外交上打了一个大胜仗啊！主席过奖了，当然是英雄了。主席坐，坐。哎，可惜啊，时间短了些。东非的塔甘尼卡、桑吉巴尔和南非的赞比亚没有去成啊。说到坦甘尼卡，他们的总统尼雷尔很不简单。他是第一个提出非洲是非洲人的非洲的黑人领袖。虽然是英国爱丁堡大学培养的历史和哲学硕士，但同时也是反英反殖的黑人领袖啊。主席讲得不错呀。他不仅在非洲，而且在整个联合国都有很大的影响，而且都对中国的感情很深。我记得坦甘尼克独立的当天，他就与我们建立了外交关系。哎，我听说尼雷尔多次提出要访问中国呀。我们外交部已经做好了一切准备，随时欢迎他来。无论他什么时候来，我都想抽时间跟他见一见，聊一聊。说心里话，我还真是非常喜欢结交这些穷朋友，因为我们有共同的命运和理想，这就叫有共同语言呐。我这次到非洲啊，有许多非洲的国家领导人以见到毛主席为荣幸啊。他们的案头都摆着英文版、法文版的毛选。这次他们到中国来，主席要是能见一见，那可是太好了。Je vous ai donné rendez-vous ici. Ça doit être un peu surprenant pour vous. 您会不会感到很意外？正相反，我的第六感官告诉我，一件重要的事情在等待我。Votre intuition est très juste. Sur ordre secret, Général de Gaulle, je viens vous parler de l'établissement de relations diplomatiques entre la Chine et la France. 你们有什么想法？ Selon le général de Gaulle, il faudrait publier au plus vite
un communiqué sur l'établissement de relations diplomatiques déclarant l'agrément par nos deux gouvernements à l'unanimité sous une forme la plus simple possible. 有文本吗？现我向国内汇报。 这么简单。Parfois un gramme d'or vaut plus qu'un tas de bois pourri. Général de Gaulle a une autre proposition. Il souhaiterait que le communiqué soit publié en suivant l'heure GMT. 一个很智慧的建议。 Good morning, Mr. President. Good morning, Dean. We have just received this note. They want to establish diplomatic relations with Beijing? This is ridiculous. Well, the problem is we have no opinion on this. This is just a note, you know? Dean, this is an extremely dangerous move by de Gaulle. Yes, yes. Once this comes out, our leadership in the West will be destroyed. And our political strategy will be demolished. This is going to cause us severe political problems. I want you to do this. Send a diplomatic note to President de Gaulle. Ask him to take back this stupid decision. Okay. And Dean, talk to our friends in the media. Ask them to denounce this renegade behavior by France. Yes, sir. Comment avez-vous ressenti cette note envoyée par les États-Unis? Ils sont très énervés, presque hystériques. Devons-nous tenir compte de leur avis? La France est aussi une grande puissance. Nous avons le droit de décider de nos propres affaires. C'est par pure courtoisie que nous avons prévenu les États-Unis. Mais nous n'avons pas à dépendre de leurs états d'âme. Avons-nous décidé de la date pour le communiqué? Oui. 27 janvier, 11h, GMT. Mesdames, Messieurs les journalistes, bonsoir. Ravi de vous avoir ici à l'Élysée. Si vous avez quelques questions à poser, je serai ravi de pouvoir y répondre. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Mademoiselle? Monsieur le Président, je suis journaliste au Monde. Pourquoi la France déclare-t-elle soudainement vouloir établir des relations diplomatiques avec Pékin? Ce n'est pas une décision soudaine. Elle a été préparée depuis longtemps déjà. La Chine est un grand pays avec une population qui est la plus importante au monde. Nous pensons qu'il est impossible que le monde s'engage dans la guerre ou dans la paix sans tenir compte de l'avis de la Chine. Voilà. Une autre question peut-être? Oui, S'il vous plaît, monsieur le Président. Madame? Monsieur le Président français, je crois qu'il existait d'autres façons de discuter. Bien sûr que non. Le pouvoir est établi à Pékin depuis maintenant 15 ans. Et il se trouve que depuis 15 ans, presque toute la Chine est administrée par ce gouvernement. Je ne peux pas regarder sans voir. Je serai donc amené à régler de façon adéquate nos relations avec Taïwan. Une autre question peut-être? Oui, s'il vous plaît. Monsieur le Président, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur? Monsieur le Président, la France est devenue la première puissance occidentale à serrer la main de Pékin. Quel est votre sentiment en ce moment précis?
vu la taille de la Chine, vu sa valeur et les larges perspectives qu'elle offre, la Chine focalise de plus en plus l'intérêt et l'attention du monde entier. C'est pourquoi nous avons décidé que la France devait pouvoir entendre la voix de la Chine directement et, en retour, lui faire entendre la voix de la France. Je continue de penser que certains gouvernements qui hésitent et attendent pour prendre une décision prendront conscience tôt ou tard qu'ils devront suivre l'exemple de la France. Merci messieurs, dames, et à la prochaine conférence de presse. Je vous remercie d'avoir assisté à celle-ci. Mr. President. Hello, Dean. You know, I didn't expect de Gaulle to go his own way. Well, ever since he has been in office, de Gaulle has been very difficult to work with, as you know. He is so stubborn and so arrogant. Well, let bygones be bygones. But once he establishes diplomatic relations with Beijing, I think there's going to be a crack in the Western alliance. Now, my primary concern is that this may lead to a domino effect. More and more countries recognize Beijing. Well, that could be, but I don't think you have to worry as much as you are now about the situation, because Beijing has sent us a message. And have you read it? What message? Well, this message concerns two things, right? We have first that China and France have recognized each other in diplomatic relations. The second message is from Beijing, that they have established an ability to work with France in bilateral relation, in their sense that they have now promised that Beijing, the PRC, will be the sole country, the sole government of all the people of China, sir. Are you saying that the communique does not mention Taiwan? No, Taiwan is a big problem for China. So China is trying to help de Gaulle and trying to give him some face. But again, the Chinese and the French have not cut relations with Taiwan. And so Taiwan has not cut relations with France. So this is really a problem. I want you to send someone to Taiwan immediately to give moral support to Chiang Kai-shek. Okay. Tell him not to sever relations with the French. You know, this could result in virtually two Chinas, which is exactly what Beijing doesn't want. That's right. That's right. Vous savez pourquoi je vous ai fait venir, Pankov? À cause de Taïwan. Après la publication du communiqué sur l'établissement des relations diplomatiques avec la Chine de Pékin, Taïwan n'a toujours pas réagi. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, vous avez eu de nombreux contacts avec Chiang Kai-shek. On peut donc vous considérer comme de vieux amis. Je vous demande donc d'aller le voir en mon nom pour lui demander de bien vouloir rompre les relations diplomatiques avec la France. Ainsi, nous pourrons rester amis. Si, au contraire, il voulait renacler, le problème deviendrait vraiment épineux. Selon mon jugement sur Chiang Kai-shek, il est très attaché à la phase. Il ne saurait renoncer à son ambassadeur et il le ramènerait en Chine. Si ça se passe comme ça, ce serait l'idéal. Non, ce qui me préoccupe le plus, c'est la réaction des États-Unis. Car pour eux, Taïwan reste un problème, un casus belli. Bon, quand vous verrez Chiang Kai-shek, soyez sympathique avec lui, rappelez-lui l'ancienneté de nos relations amicales. En un mot, soyez diplomate. C'est compris. Bien.
父亲，美国总统派的特使，还有法国总统戴高乐派的潘考夫将军，已经分别到达了台北。你的意见，这两拨人同时来找我，他们会谈一些什么呢？我想，肯定还是为了中共与法国发表的建交公报而来吧。这我都猜到了，而且我敢肯定，他们两人的意见一定是相左的。我和潘考夫将军，过去我和他是有多年的交情。戴高乐现在派他过来，打的就是温情牌。希望我台湾能主动提出和法国断交，这样他在美国人面前就不会这么为难。可是现在，美国人的想法却恰恰相反。对，他们一定是让我不要断交。哼，只有这样，在巴黎造成有2个中国大使馆，那么就是事实上的2个中国呀。那么我和戴高乐的矛盾越升级，他看戏的心情就越高。这真是鹬蚌相争，渔翁得利呀！哼，可这下我是断亦难，不断亦难呀。父亲，这个事情，金国也前前后后仔细地想了想。依我拙见，两害相权取其轻。你的意思是这样，您看，整个事情发展的过程，大陆中共那边是步步紧逼，最后结果是这样的，这个戴高乐。所以我觉得，父亲，我们这个时候还是应该站在美国一边，让大陆与法国的建交公报，即使不变成废纸，也要给他们找点麻烦。父亲，如果您要是想接见他们的话，您准备先见哪位？你先去和他们谈吧，就告诉他们我身体不适。好，金国明白。那我先回去了。别磨蹭，下呀！哎呦，总理，总理啊！哎呀，有啥子事招呼一声，我们过去不就完了？干啥子非要你大驾光临哦？啊，快坐。你们都知道啊，中法已经发表了建交联合公报，接下来呢，就要互派大使了。我来这里是想征求你们2位的意见。你们看一看，谁做这个驻法大使比较合适呢？这个法国是与我们正式建交的第一个西方大国。这个大使啊，必须德才兼备，出类拔萃不可呀！啊，总理啊，您是不是已经有人选了？这个人呐，远在天边，近在眼前。哎呀，就是你黄振嘛！不，我可不行。黄振，你怎么不行啊？
建国后，你就做匈牙利大使，后来又做印尼大使，做的都很出色嘛。现在又是外交部的副部长，我看你做这个驻法大使绰绰有余啊。不过，就怕你们的陈外长舍不得你。总理啊，黄振可是我的左膀右臂嘞。哎呀，你这突然把他调工作，我还真是有点舍不得啊。总理，这件事儿，组织上是不是已经决定了？还没有。我今天来呀，就是给你们透个口风，在这方面你要做好思想准备。父亲，您真的决定跟法国断交了？这样做等于是帮了共产党的忙啊！住口！我们虽然和共产党斗了几十年，但无论胜败，那都是自家的事。中华民国的根在大陆，不在台湾。说1000道1万，台湾绝不能成为另一个岛国，否则我们就对不起开疆拓土的列祖列宗。是，父亲。那咱们驻巴黎的大使馆也撤回来。撤。主席，台湾已经正式宣布和法国断绝了外交关系。蒋某人在这个问题上还是比较明智的。现在最窝火的，恐怕就是美国人。确实如此啊！美国驻台湾特使至今还留在台湾，他们指责蒋介石的做法是损害了自由世界的利益。蒋介石倒好啊，连面儿都不见他了。蒋介石骨子里还是个中国人，他只是没有办法，只好栖息于美国人的羽翼之下呀。对了，黄振，你找他谈过了吗？谈过了。当时黄振的心里好像还有一点想法。人之常情啊，可以理解。他从一建国就做驻外大使，在外面待了10几年，家里面几个孩子跟父母的感情都很生疏了。这才回来不久又得出去，有些想法是很自然的。他的夫人朱琳同志也来找过我。要说起来啊，无论是大使、参赞、武官，还是下面的工作人员，一出去就是几年，远离亲人，抛家舍业的。可是我们要走向世界，就必须要派出有益的使者，大家小家难以两全呐。黄振是参加过25000里长征的老红军呢。国家利益为重的道理，我想他是会想通的。主席讲得对，他已经接受了任务，而且呢，派了宋之光参赞，先到法国打前站了。
街上，我心不走过。变幻的风云里，你越发巍峨。唯有那么一天，环球同此凉热。云水间响彻我